Okay, guys, we will talk about player development in esports. Yeah. Oh, wait, yeah. You can see my face too. Yeah. I'm in my town now. We will talk about player development. I think this topic is mm, good also, because so many people don't know how to develop the player in esports. Because we are uh, ini ya apa connected with young people, ya, and they are very not not professional workers, I think. So this topic I choose today because so many I saw last time I'm coaching tier to Malaysia team, yeah, and then so many change the roster. So after 1 week change the roster, 2 weeks change the roster. So I think it's not. I think the treatment or the development for the player is not good. Yeah. So I choose this topic uh, this day to so lah where how to develop your player in ideal portion, ya. Okay, so the first is same with the last, ya. We must know the capacity and the capability of the player, ya. We uh, I I split into three level. The first one is public player or community player, ya. Nah, this is the apa ya, ciri-ciri khas, ya, don't have purpose for the career, ya, and then maybe low or high mechanical skill, and then have mentality low, ya. He play just for fun and only risk winning. Jadi the mentality is only about winning, ya. Uh, they aren't they don't want to play to lose and then learn, yeah. And then don't have macro knowledge because macro is for knowledge or for teaming, ya. Jadi public player or community player is like selfish player, like he play from himself and he play for his fun, basically, for this public player. And the last, maksudnya ciri khasnya adalah online party only, ya. Just online party and then don't have responsibility at all for public player. This is the first tier, ya, tier level of the public for the player, public player. And then the second, yeah, I call it semi-pro player, yeah. Semi-pro player is different with public player. Semi-pro player is have purpose and goal, yeah. Already have purpose and goal for his career, yeah. Like winning tournament, be the best player in the game, yeah, be top global or etc. Yeah. This is like semi-pro player. And the second is mostly high mechanical skill. So semi-pro player is basically is always above the rate of mechanical skill of all player, ya, like maybe 70%, ya. Like when go to through this level is already 30% about the whole players, yeah. Like semi pro player there is 20% until
30% numbers have high mechanical skill. And then the mentality is average. Yeah, I think average is very apa ya abu-abu ya. But I explain this ya. Have many online tournament and some of offline tournament. Ya, jadi basically like uh, public player is not play for tournament, yeah, but the semi-pro player play for tournament. Yeah, basically start from online or in community, small community like campus tournament or school tournament or uh, apa ya community tournament or yeah something like that lah with his friends. Basically start with his friends, create team, and then they join to tournament. Yeah, and then some of them yeah already in offline tournament like main event, like in the maybe in the mall or in the studio in apa national tournament and etc. Yeah, some offline tournament. Yeah, I call it like you you ini ya you meet with your opponent directly ya. So you feel so the feel is like pressure ya like mentality is if you don't have strong mentality is like uh, your skill and your mechanical cannot uh, be apa explore ya. So basically mentality the mentality average is something like that ya. Uh, the third yeah mentality average, and then the fourth is have little macro knowledge for the team. Yeah, have little macro knowledge for the team is uh, maybe the analogy is something like this yeah. If you play basketball or football in the public player ya public, you play for yourself ya. You play for uh, yourself, and then you score and you dribble, and yeah you just play only with your skill yeah. And then uh, when you go to tournament and you create team yeah, you must know when to pass and when you dribble yeah, like in basketball yeah, when you go to shoot and then go to lay up and etc yeah. This is the same yeah. The macro when you teaming yeah in public player is don't know yeah when to pass and when how for what passing is for what yeah, when the right time to shoot and the others yeah, how to defense yeah, something like that. It's like knowledge for teaming is different. It's like social skill lah, but in the game basically in esports. Nah, semi-pro player have little macro knowledge for team because they are already practice ya with the team ya. Already maybe make a commitment and make a maybe promise or commitment or just habits ya playing together every evening or every after work or after college yeah, so many aspect yeah. So basically when you usually and repeat your habit to practice with your team and your friend yeah, you have a little macro knowledge yeah, like oh this is the timing when I must do passing, this is the timing for me for shooting, this is the timing for me to hold the ball to dribble yeah, and etc. When I was and then
kapan harus ini ya, when to running uh, to out of the ball ya, ya maksudnya tanpa bola, gerakan tanpa bola itu kapan dan gimana itu mulai belajar gitu. But it's like uh, not a structure ya, just have apa ya, experience ya, just learning by doing gitu. Jadi that's why I call little macro knowledge ya. And then the last is don't have salary and no responsibility to organization. Yeah, yeah. Basically, semi-pro player is I call in the last week is to different part. Yeah, the first is don't have salary and don't have no responsibility to organization at all. Yeah, but basically the others is have little salary and have little responsibility to some organization or some people or uh, some community. Yeah, it's for college or school or anything. Yeah, who paid their accommodation or salary or what is called ya, rewards or itu apa namanya, apa sih itu, tunjangan ya, tunjangan tuh apa sih, bonus lah ya, something like that lah. Not dedicated big salary who can uh, ini ya apa namanya, who can apa which can uh, own apa your living ya. Jadi uh, just a bonus ya and reward and accommodation. So the semi-pro player is uh, into, and then the progress is two filters who go to professional player, and then the second is always back to public player. Yeah. So basically, public player is the most yeah, the most yeah, like 70% or 80% on the whole players or games community. And then semi pro player maybe have uh, if 70%, yeah, this is maybe 25%, yeah. And then the last is professional player is only 5%, I think. Or maybe in Mobile Legends, yeah, maybe in only 1%, yeah, maybe 1% or less, yeah, maybe. the the last is professional player is the goal is to be champion, yeah, always, yeah. If you want to be pro player or your player, yeah, if they are professional player, yeah, the goal is always to be champion or to be the best player in the game. Yeah, it's the must, yeah, because you being paid and dedicated to be the champion or to be the best player in the game ya. Jadi uh, untuk menjuarai turnamen ya. And then the second is must have high mechanical skill ya. Like in the Free Fire ya. I think maybe the Free Fire or PUBG ya. The training is like one pro player can be beat one squad ya. Like for player ya. Jadi one versus four, and then the four is can be taken down by the one ya. I saw it. My ex pro player. No. Still, he is still pro player in Free Fire, yeah. But he is the world champion and then Indonesian champion in 3 times, yeah. Now, I saw he can beat one versus four, yeah. So, so if one squad go to him, yeah, in one house, yeah, in one house, and then he kill everybody in there. Yeah, it's very high mechanical skill. Yeah, it's different level between semi pro player or public player. Yeah. So four is public player. Maybe if semi pro player, he can beat two semi pro player, lah, something like that, lah, professional player. And then the third is mentality is strong. Yeah, because pro player, so many pro player is
start from semi-pro player before, and then they often to play in online tournament like 10 maybe 12 maybe 20 online tournament, and then offline tournament maybe 5 5 tournament until maybe 15 or 10 and then they are uh, lucky to be professional player. That's why I call it mentality is strong. Can be pressure from enemy, from team enemy and public, because the audience in offline tournament is very crowded and very apa ya, yelling and scream and taunting and many things lah in offline tournament So pro player must be have strong mentality, and then can be pressure from enemy, public, or audience, and then the last is can be pressured by the organization, because they are paid with some many uh, salary, and then the organization wants to win the some tournament, that's why mentality should be strong and good. And then the fourth is have a F and need macro knowledge, teaming, because when you are in the professional player, you must you meet your teammate, the other teammate is already have high mechanical skill too, and already have their gameplay too, that's why need macro knowledge, that's why in this level, need coach for the team, for ini menyatukan the mindset, because so many high mechanical skill and so many champion in the regional, together is dikumpulkan jadi satu, so basically is really hectic and ini ego crash, between the players when teaming in professional player, Uh, this is the yang paling susah, the difficult one, the most difficult in professional player is itu ego and ini uh, menyatukan mindset. Jadi karena so many talented and high mechanical skill in each player, that's why uh, all have his own mindset, And then the fourth is have salary and responsibility. I call it pro player like start from average minimum wage in the region. Like in Malaysia, what's called it? 1080 1000 wait 1800 kalau nggak salah in Malaysia. Kalau in Indonesia is like 3 million 3 million until 4 million, because different in many region. Nah, I call it pro player, because same way with the other job, in the other industry, because something like that, because you choose this way, this career, sports, and then your salary can ini membiayai your living, namanya membiayai your living. Jadi di situ dimulai itu namanya professional player, itu sebuah karir untuk profesional. Dimulai dari situ. And then the last is responsibility is average minimal work hours, like 8 or maybe 10 or maybe 12. But mostly pro players like 12 hours, in a day. Dedicated pro players always like 10 until 12 hours in one day.
That's why I call it. It's not easy to be pro player. Yeah, it's just like uh, some people see it's very enjoy to be pro player. Yeah, but when you are in the skin, yeah, it's not easy because it's different, different way with the other job. Yeah, when you go to office or being a staff, yeah, you just work in 8 hours and then yeah, you don't care your company profit or loss, yeah. But uh, in this esports skin, yeah, yeah, it's different. If you lose, yeah, you don't have your career, yeah. If you win, you you have more money and more popularity and achievement and have a good career, yeah. It's different. Okay, after we knew the three part of the level of tier of player, yeah. I call it now, I call it timeline step up, ya. Jadi how public player go to how public player can be go to semi pro player and then semi pro player go to professional player. Yeah, I call it public player with routines. Yeah, 3 months at least. Yeah, at least 3 months. 3 months plus plus. Yeah, I think like 6 months. Yeah, 3 months until 6 months is the stage one. Yeah, public player and then routines can be semi pro player. Yeah, 3 months plus plus until 6 months. And then semi pro. At routines 3 months also, yeah, to be professional player. Now if you have professional player, yeah, you just go intensive training, yeah, can be champion player. It's different. Now I will break down the daily routine in the next year. Yeah, this is I call this is when I create project. I create project for Aura. Okay, the stage is 3 months. Yeah, it's the year. Because why 3 months? Yeah, at least because people change. Yeah, human change uh, their habits and their what's ya the habits ya mungkin kebiasaan ya mungkin ya sama the mindset is at least 100 days ya. Jadi ada basic dari pengetahuannya kalau selama 100 hari kalau melakukan kegiatan yang berbeda itu akan berubah gitu. Jadi people change when uh, commit to routine in 100 days. Yeah, that's why I call it 3 months, the fastest, and 6 month usually until the 6 month. What is the routine? Yeah, this is the routine. Yeah, I call it like this is for ini ya for professional skin ya. We call it planning ya. The first is planning ya. What's your target? Planning is target, goal, and etc. Ya. You can plan for one season, monthly, weekly, until to breakdown to daily. The first, if I always coaching, yeah, I offer. Last time I offer by Nikma Galaxy and then Breakdown and the last in Team Indonesia is also Lita. Yeah, I always ask with them. Yeah, what's your target? What's your planning? Yeah, why you recruit me? Yeah, I don't just where apa my apa how much my salary, yeah, I don't like this, yeah. What's your target and what's
your ini ya expectation, and then how much you give me ya. Oh, sorry. Jadi basically ya rutin itu selalu planning dulu gitu. Jadi planning dulu dari sebuah session or monthly or weekly or daily. So like if Mobile Legend ya, if MPL in Malaysia, I call it always like your target is MPL qualifier in Malaysia next season. Yeah, so like 3 or 4 months. Yeah. And then if your target is MPL qualifier in Malaysia ya in 4 months ya, how and then you create your schedule and the apa ya namanya apa you make your routines ya, routine system ya. Jadi how many times you training, and then what do you need ya, you hire coach or anything gitu. Jadi gimana untuk memperbaiki musuhnya juga gitu. How's your scrim ya, improve your scrim ya, something like that. And then after you ini apa namanya, after you plan, and then you set your activity, and then you have your result uh, from report. Jadi kalau misalnya daily ya always have daily report ya, weekly ya weekly report, monthly ya monthly report ya, something like that. And then after the report ya, we can evaluate and upgrade to plan with uh, ini apa more better target and plan ya. Jadi basically kalau misalnya kita uh, ini ya, kalau misalnya andai kata di Malaysia itu adalah target terseganya MPL qualifier. Nah, target bulanannya misalnya 1 bulan itu adalah juara 1 turnamen in regional, misalnya in Sabah atau Sarawak turnamen gitu misalnya. Nah, itu andai kata itu achieve atau enggak di resultnya ya setelah itu. Nah, baru di situ kita upgrade dan evaluasi dari situ gitu. Sistem apa yang harus diubah gitu. Jadi apakah lebih screennya harus lebih banyak, racketnya lebih banyak atau terlalu banyak. Nah, itu semuanya bisa dicoba gitu. Ya basically if you are the first join to esports ya, you just flow first, and then you know uh, apa yang harus diganti gitu dari sistem yang setelah kamu buat di basic rutinnya ya. Nah ini jadi you create your objective, the goal is you create your routine system ya. Jadi routine system itu yang paling penting karena ini ya 100 days is people change and players change their mindset and then their skill ya, their micro mechanical or macro or the others ya, their professional attitude, and then anything ya in this progress. Jadi basically uh, the target if like 4 months, and then you break down into 1 month, and then the 1 month you break down into weekly ya, like you apa maksudnya ikut turnamen setiap minggu 1 kali gitu, 1 turnamen, and then dailynya itu how your team and your player is training. Basically the routine is something like that. Nah, this is the example for the public to semi-pro player, semi-pro to professional player ya. From public player or community ya to semi-pro player is basically is based on commitment one team ya. It's from its player. Jadi just a commitment ya, karena nggak ada salary, contract or responsibility at all ya. Jadi from commitment ya one team. Ya, the objective for daily is play 3 until 5 hours ya. Playing hero pool, hero mastery and etc. ya. Playing together, ranked and and or scrim ya. Whatever ya. It's
free ya, bebas. Yang penting adalah waktunya, karena yang aku lihat adalah waktunya dan komitnya. Jadi untuk mengubah public player into semi pro player ya, mereka harus dedicated minimal adalah 3 sampai 5 jam per hari selama 5 hari minimal selama 1 minggu. Jadi setiap hari selalu ranked bareng atau naikin hero pool atau solo rank sendiri atau gimana. Jadi dedicated into ini untuk apa menaikkan value-nya dari playernya. Nah, di sini ada minimum turnamen ya, one weeks ya, for one tournament regional, small regional ya, like campus, community, or school, or college, or anything ya, or online tournament who have a small pool price ya. Jadi at least you go for the tournament is for in 1 week is one, because if you don't join the tournament ya, you basic your team basically is ini ya, males untuk latihan gitu. Jadi biasanya memancingnya adalah basically kalau community itu adalah setiap minggu ada turnamen, so basically mereka akan latihan setiap minggunya, setiap harinya akan 3 sampai 5 jam gitu. Gak perlu waktu yang lama, yang penting dedicated komitmen gitu. Komitmen one team and its player. This is public to semi pro player. If you go to 3 months until 5 months or 6 months, yeah, the player should be in level in semi pro player. And then semi pro player to professional player ya based on commitment or SOP esports system, esports team ya. Jadi basically kalau semi pro player itu sudah habitnya sudah terbentuk, jadi kayak udah dedicated karena udah ini basically the apa ya, jamnya sudah lebih banyak, trainingnya 5 until 8 hours to play ya, like hero pool, mastery, gameplay, and etc. ya. Jadi semi pro itu basicnya ada kayak ini, ada kayak komitmen yang ber apa ya, karena semi pro itu basicnya adalah public player yang lolos dari yang niat gitu. Jadi public player yang niat akan jadi semi pro player, beberapa akan nggak niat, beda, dan mereka akan uh, apa ya, join ya, gabung dengan semi pro player yang lain gitu, yang awalnya juga dari public player, dan di situ akan bertemu dengan orang yang punya visi yang sama gitu. Jadi visinya mungkin mau jadi pro player atau mau jadi juara, nah itu akan bertemu dengan skill dan cita-cita dan visi yang sama. Nah di situ akan bisa buat komitmen yang lebih strong atau ada SOP-nya, atau bisa di managerin by esports team ya. Jadi tanpa salary pun bisa, cuman rewardnya adalah manager and then accommodation, yaitu sebagai gantinya akan dapat nama untuk timnya yang sponsorin awalnya, mungkin biasanya awalnya gitu. Nah itu 5 until 8 hours ya. Nah udah mulai long time ya, udah mulai dedicated gitu. And then minimum tournament is 1 week for one regional or online ya. And then 1 month is nasional. Jadi each month ya, each month it's always I think for nowadays is always have national tournament ya, beside MPL ya. Jadi kalau MPL ya jangan ya, MPL ya udah lihat MPL aja nggak apa-apa gitu, karena ilmunya dari situ. Tapi basically adalah ini fungsinya adalah ini biar latihan, karena di sini basicnya adalah when you are in this level ya, your players in this level, uh, your player should be ever uh, to be the champion of the tournament, for this online tournament or semi tournament. So basically semi pro player is a player who already have champion in this, like mungkin gini, kalau di aku
ngomongnya kalau Indonesia 1 juta ya, 1 million rupiah. Jadi player yang pernah juara to be champion in online tournament 1 million or 2 million rupiah ya, like in Malaysia maybe 400 ringgit ya, 400 ringgit until 1.000 ringgit lah ya, itu udah masuk. Yang pernah juara satu itu udah pasti masuk ke semi pro player, udah pasti itu ke semi pro player. Nah, tahapnya dari semi pro player itu tetap jadi banyak juaranya, achievement banyak di sini, tapi di nasionalnya sini belum bisa tembusin biasanya. Nah, biasanya di sini yang national tournament is already have a big full price ya, like 5.000 ringgit lah gitu, like 3.000 ringgit lah, until 5.000, until 10.000 ringgit gitu. Jadi so many ini ya. Jadi I think ya like 5.000 lah, 5.000 ringgit lah. Itu already you can go to the next level ya. Because this is national championship or national tournament. So many semi-pro player and esports team ya in that tier is compete each other. And then the last is professional player ya. Professional player is having SOP ya, based on contract ya, based on rules and contract. It's different every company, but basically from have a contract, because this semi-pro player don't have contract basically. Only have ini accommodation and allowance. Ya, jadi no need contract. But basically in professional player already have contract and have rules and SOP. And then the hours ya, jamnya adalah 8 sampai 12 yang aku bilang ya, target play ya. Itu mau scrim, mau solo rank, mau tim rank bareng atau segala macam, itu yang penting adalah waktunya gitu. Ya, no turnamen regional and then only national tournament allowed. Jadi perbedaannya ketika kau udah profesional player itu malah nggak boleh ikut yang turnamen regional. Jadi basically kenapa kok gitu? Karena mindsetnya itu biar haus juara gitu. Jadi ketika udah di profesional player ya, you don't need the online tournament and etc. ya. You just go for national tournament and then you go to MPL or MDL gitu. Jadi kalau udah di MDL gitu ya ikutnya cuma yang national tournament ya, big tournament, big pool prize ya, because you want to be the champion and then you want to be kalau di Mobile Legends ya MPL playernya itu. Jadi basically malah kebalik, kalau sudah di sini malah jarang juara karena sudah punya gaji kan di sini. Jadi gaji the salary itu menggantikan ini uang juara-juaranya yang dari regional ini. Diganti untuk latihan dan mengikuti ini international turnamen. Jadi itu, karena itu berpengaruh ke mindset. Kalau pemainmu udah sering juara tapi turnamen small turnamen ya, regional turnamen ya, maksudnya mereka akan nggak haus juara gitu karena sudah sering juara satu. Kalau mereka sering juara 2, 3, gugur semifinal dan segala macam, mereka akan mencari juara gitu. Itu basically untuk rutinnya professional player. Oke, habis itu setelah kita tahu rutinnya ya yang dilakukan, ya kita harus tahu tentang mentality playernya ya. Jadi di developmentnya itu agar smooth ya, kita harus tahu mentality and mindsetnya. Jadi kalau public benar-benar one win only ya, don't want to lose any games. Jadi mereka cuma mau menang, nggak mau kalah sama sekali. Believe in result only without progress. Jadi cuman percaya sama hasil. Jadi apa yang dilihat dan mereka bodo amat atau cuek atau nggak peduli sama progress. Mentalnya lemah. Jadi kalau misalnya ditonton oleh 50 orang gitu, jadi nggak bisa menemukan kapasitinya
mengeluarkan potensi dan kapasitinya selama sebanyak 100%. Jadi nggak bisa dipressure juga dari teammates atau outsider. Jadi dia benar-benar kalau public itu dari ada saran dari outsider atau teammates gitu. Jadi mereka itu ngerasa terpressure gitu. Jadi masih basically is like child ya, young player ya. Tapi bukan patokan umur ya. Jadi public itu bisa aja umur 23 kalau pertama kali terjun juga pasti gini gitu. Karena itu mental pertamanya orang main game. Mereka melihatnya itu game, not a career. It's different. The second is semi pro mentality and mindset ya. Jadi kalau kalau semi pro ini agak lebih next level. Mereka kalah nggak apa-apa, tapi harus ada tujuannya gitu. Jadi mereka nggak mau asal kalah gitu. Jadi kalah itu ada tujuannya gitu. Jadi kalau enggak, mereka akan marah dan kabur. Jadi itu yang terjadi di beberapa tim yang kemarin aku latih eh, di Malaysia. Jadi 2 kali. Ada satu lagi tim Indonesia juga aku latih. Mereka berontak sama manajernya gitu. Jadi karena kalah dan blaming each other. Jadi maksudnya karena kalah mereka egonya keluar. Jadi semi pro itu rata-rata gitu. Karena mereka merasa di fase semi pro itu justru mereka merasa ini ya paling jago mentalnya. Kebalikannya dari profesional player. Kalau profesional player itu semakin dia tinggi levelnya, dia dikasih saran itu semakin gampang, semakin dengerin gitu. Itu bedanya. Kalau semi pro player itu susah banget dikasih tahu. Itu dari pengalamanku. Jadi kebanyakan orang malah gambarannya adalah ngasih tahu profesional player itu susah, tapi kebalikannya justru profesional player itu lebih gampang mendengarkan daripada semi pro player. Nah, believe in result only ya, without hard progress. Jadi mereka itu bukan nggak percaya sama progress, tapi mau progress yang gampang. Itu semi pro player. Jadi rata-rata dia pinginnya hasilnya banyak, juara, tapi progres yang kerasnya, kerja kerasnya, hard working dan progres yang susahnya itu nggak mau. Contohnya yang paling gampang nonton replay. Rata-rata pemain semi pro player kalau aku suruh lihat replay nggak ada yang mau. Jarang, jarang yang mau. Hanya cuma 10% ya, 10% ya. Padahal setelah kalah di screen misalnya, lihat replay itu udah kewajiban gitu, udah harusan kan kalah gitu. Tapi mereka nggak mau. Mereka pasti alasannya blaming ini, itulah, ngelek lah, yang ini salah gerakan, segala macam. Intinya intinya kebanyakan gitu. Nah, itu PR tersulitnya di semi pro player. Nah, terus run the progress without plan. Jadi mereka itu yang penting mereka main dan try hard gitu. Kadang ada yang gitu, main dan try hard, tapi gak ada plan gitu. Jadi asal main hero ini terus, ngejarnya cuma ngejar poin gitu misalnya. Percuma aja ngejar poin misalnya. Kalau di Mobile Legends tuh ngejar poin menang terus, tapi pool hero-nya sedikit. Nanti kalau ditetamin di ban bingung gitu. Jadi cuman istilahnya run without planning ya, jadi nggak tahu arahnya kemana. Nah, mentalitinya normal, udah biasa ya kalau dilihat dari 100 play people online atau online ya kurang lebih. Kalau offline ini relatif, ada yang tahan mental, ada yang enggak. Kalau udah lebih dari 100 udah kebanyakan malah kena mental sejago-jagonya. Aku pernah punya player yang sudah 3 tahun apa ya 3 years in Mobile Legend and all, tapi kalau ternyata tuh lawan offline juga ternyata kena mental gitu, sama aja. Nah, itu harus dibiasain dan dilawan. Terus mostly can be in charge of pressure by strict by organization. Jadi maksudnya yang nggak semi semi pro player ini nggak bisa di strict yang organization. Jadi yang kemarin itu aku di my last company ya. Jadi ketika company-nya itu enak, enak, maksudnya kayak win-win yang saling yang benefit ya, itu mereka playernya akan lebih bersinar gitu, player akan lebih lebih mengeluarkan potensi. Tapi ketika distrik ya mereka akan berontak, itu jeleknya semi pro player.
Jadi nggak bisa di strict yang organization. Jadi nanti kalian kalau misalnya ada di organisasi sebagai manajer atau CEO atau apa, jangan jadi strict organization di level semi pro. Karena itu susah, karena kita berhadapan sama pemain yang mentalnya masih unprofessional attitude. And then the last ya, pro player ya. Win and lose is just part of the journey of winning championship. Jadi untuk misalnya untuk juara itu kayak win dan lose itu suatu jalan aja, memandangnya kayak suatu jalan ya, itu yang harus dilalui dan kita harus evaluasi. Kalau kalah evaluasi, kalau menang ya nggak boleh berpuas diri. Ya itu udah kayak mindset dan mentality dari pro player gitu. Nah ini believe in progress, forget better result. Jadi mereka lebih percaya progress daripada resultnya doang. Jadi result akan berawal dari progress. Rata-rata ini rumus umum, tapi itu susah dipraktekkan di game. Karena apa? Kalau di e-sports ya, di e-sports itu progress itu seperti latihan ini pakai hero 5 yang sama contohnya. Satu hari 5 hero yang sama. Rata-rata player pasti pengen ganti-ganti hero karena bosen kan. Nah, di sini 5 hero yang sama supaya nilainya naik. Belajar hero itu terus gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Nggak semua pemain bisa. Nggak semua pemain mau. Nah, itu yang aku ngomong hard progress ya. Jadi kalau untuk dedicated untuk memainkan 5 hero sama aja itu termasuk susah gitu untuk apa namanya players. Karena mereka maunya masih ada pingin fun dan segala macam dan nggak mau bosen. Terus tahu plannya, jadi tahu plan juga rata-rata mereka punya target dan plan. Kemudian mentalnya sudah strong ya, rata-rata kalau udah pemain MPL gitu ditonton ratusan orang juga udah cuek lah kurang lebih. Nah di sini baru bisa di strong pressure karena gajinya besar ya, karena gajinya udah bukan besar ya, tapi udah lebih dari cukup gitu. Jadi dari organisasi dan teammates bakalan ada pressure dan mereka harus mengolah itu. Kalau nggak bisa mengolah itu akan balik ke semi pro player. Nah, ini timelinenya untuk develop player ya setelah tahu mental terus rutinnya ya. Jadi fast progress 3 sampai 6 mostly based on environment, enemy and teammates. Jadi yang benar-benar mempengaruhi kalau mau fast progress itu adalah uh, lingkungannya ya, his teammates and organization, ya manager, coach dan segala macam. Kalau di publik itu mungkin ya teman-temannya, terus lingkungannya, rumah apa mainnya di mana, nah itu kayak gitu. Nah itu untuk menaikkan mechanical value 7 ke 8, makro 7 ke 8. Nah ini publik tuh semi pro, ini targetnya kalau mau cepat 3 sampai 6 bulan. Jadi yang ditingkatkan kalau dari progresnya adalah dari environment, enemy itu musuhnya scream atau gimana, sama temannya. Jadi kurang lebih itu yang paling berpengaruh untuk kecepatan progress player develop. Gitu. Itu fast fast progress ya. Untuk slownya rata-rata udah lebih dari setengah tahun sampai 1 tahun. Mostly fokus on their teammates and the execute offside. Jadi gini maksudnya, yang slow progress itu karena mereka nggak fokus ke dirinya sendiri, karena mereka fokus blaming each other, blaming environment, blaming jaringan dan segala macam gitu. Jadi basically is slow progress. Nah ini yang harus dibenahi, jadi mereka harus fokus ke diri sendiri. Terus satunya adalah comfort zone. Ini buat semuanya, mau di public player, semi pro player maupun di professional player. Kalau fast mau naik level itu harus selama 3 sampai 6 bulan itunya diubah lebih naik level. Dan kalau slow itu karena mereka di comfort zone dan banyak excuse ke lain dan gak fokus ke diri sendiri. Nah ini contohnya adalah mechanical dari 7 ke 7,5 ya, watch stream pro player take mechanical point. Jadi maksudnya ketika watch streamingnya pro player itu akan menaikkan setengah poin sebenarnya. Selama 1 minggu itu pasti setengah poin. Ini kayak yang aku bilang, misalnya kamu misalnya kalau di Free Fire atau PUBG AIMmu 7 gitu. Gimana caranya AIMmu supaya naik level ke 8?
nggak harus main terus pun percuma. Kita lihat ke stream pro player, gimana cara recoilnya, gimana cara kapan dia harus cara nembaknya gimana. Nah itu bisa di apa tiru gitu, di copy paste. And then kalau di Mobile Legends, nah ini kayak atau di Free Fire ya one by one. Nah, itu kayak latihan-latihan gitu. Analysis replay himself when losing in ranked. Nah, ini dedicated yang bilang ini minimal udah makronya akan naik 7 sampai 7,5. Nah, analis. And then ini yang sama, analis juga di scrim atau turnamen dan konsultasi dengan coach about the macro kalau ada coach. Tapi basically inilah yang dilakukan. Kalau mau cepat itu di sini. Nah, kalau fokus ke diri sendiri akan masuk ke 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau dia fokus di blaming yang lain akan stuck. Ini yang stuck player itu slow progress ini. Nah, this concept is public to semi pro. Stuck is 1 year plus. Nah, ini benar-benar stuck. Ini lama banget. 1 tahun cuma naik setengah poin. Ya ini karena semuanya ya, ini bisa karena umur, goal. Rata-rata kalau stuck itu pemain stuck itu udah umur, goal atau fokusnya ya nggak ada tujuannya. Jadi goal atau fokusnya cuman supaya populer atau juara sekali udah gitu. Motivasinya, star syndrome juga bisa. Atau potensialnya nggak ada, jadi talentnya nggak, talent potensialnya nggak ada gitu. Jadi kalau aku ketemu pemain gini, aku kalau jujur sebagai coach aku nggak mau ngajarin gitu karena buang-buang waktu gitu, juga buang-buang waktunya dia juga gitu, buang-buang waktuku atau buang-buang waktunya dia juga gitu. Karena ya buat apa gitu untuk stuck player. Kalau slow masih bisa diobati, kalau sudah stuck susah. Nah ini contohnya adalah personal dari target hero ya, target terkecilnya yang gampang adalah daily routine hero pool. Contoh kalau di Mobile Legends itu misalnya ada hero ini, Parsia, Yivi, Chang'e, Cecilion, Harley ini, hero-heronya nih, role-nya di mid misalnya. Nah, hari pertama dia catat nih, nilainya Parsianya dia yang catat sendiri. Dia catat sendiri. 668954. Nah, hari pertama dia main Parsia dan Yivi. Main Parsia, Yivi, Parsia, Yivi, Parsia, Yivi, 5 game, 5 game, Parsia 5 game, Yivi 5 game. Nah, jadi naik nilainya jadi 7, lainnya tetap. Kemudian di hari ketiga dia main Parsia Yivi lagi atau Yivi Chang'e misalnya, tapi Chang'e-nya dia ngerasa sama aja kayak dulu, nggak ada perkembangan nilainya. Tapi Yivi-nya jadi semakin lebih bagus di 8. Nah, ini contohnya adalah target yang dibuat, target paling kecil yang bisa dibuat dari diri sendiri. Ini aku niru ke Godiva karena Godiva selalu melakukan ini. Nah, ada juga karena ini misalnya Cecilion udah 9 terus, ketika udah lama nggak main jadi 8. Nah, turun nilainya. Dia ngerasa kayaknya aku udah lupa nih main Cecilion. Nah, dia main lagi yang lain, main Unok dan Cecilion gitu. Akhirnya naik lagi Cecilionnya dan ini dia naik meningkat lagi pasca. Intinya adalah setiap hari kalau pingin naikin ini sampai punya 10 8 hero atau 10 hero itu nilainya udah 9 semua atau 10 semua. Kalau 9 semua udah siap untuk turnamen. Kalau 10 semua itu udah layak di band. Intinya itu sebenarnya. Untuk daily routine objective target yang hero pool. Jadi ini small target kecil yang bisa ditulis di HP, notepad ataupun di buku gitu bebas. Kalau nggak salah siapa ya TZ ya TZ juga punya ini. TZ juga punya ini, terus siapa lagi ya? Adit kalau di Dota itu Adit Avila juga pakai ini. Pasti banyak pemain pro yang pakai ini karena basicnya dari sini. Kita mengenal diri sendiri kekurangannya. Itu daily target. Nah, yang kedua adalah target di in game. Ini yang lebih next level, belum jarang ada orang yang gini. Tapi ini bisa bantuan dari player gitu. Contohnya kalau nomor yaitu oh landing page-ku kurang, oh manajemen skillku kurang, oh aku item kurang, oh manajemen kurang. Nah, ini bisa dicatat sendiri bebas, tapi kalau ini unsur-unsur yang ada ya, jadi mekanik, makro dan mental ya. Kalau ini diperbaiki satu persatu, ini nanti akan bisa jadi pemain yang sangat bagus. Player. Nah, ini objektif target yang personal.
umumnya analis atau coach yang melihat ke player nih untuk poin-poin ini. Nah, ini ada map control apa segala macam. Nah, di sini itu sebenarnya nggak perlu selalu detail seperti ini, tapi ini kan yang detail. Yang penting adalah misalnya landingnya kurang, refleksnya kurang, tulis saja refleks. Gitu. Ini apa? Gitu. Yang penting punya target untuk uh, memperbaiki skillnya. Nah, basically itu diturunkan dari manager dan coach gitu untuk ke player. Player rata-rata dia ngerasa jago dan ini dia, tapi dia nggak tahu tingkat kejagoannya dia itu mungkin hanya 7 dibanding pro player yang 9 gitu. Jadi masih ada 2 level yang harus diburu lagi. Nah, lebih kayak gitu untuk target dan objektif personal. Nah, ini contohnya mekanikal ya. Kalau orang tanya, apa itu mikro atau mekanikal ya? Itu personal gitu. Yang di in game yang personal ya, kayak landing pace, skill shot, management skill, management pressure. Pressure itu pressure ke musuh. Ke pick power hero itu kekuatan hero-nya, tahu damage-nya gitu, tahu besar dirinya dan segala macam. Fight-nya gimana dan kalkulasinya itu pas atau enggak gitu. Nah, itu personal, skill personal. Ini tiap hari bisa diasah. Karena aku juga coba, kan kemarin aku cuma main Mobile Legends juga, oh aku kurang nih. Hari kedua aku main lagi, oh udah lebih 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 on point. Hari ketiga aku lebih 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 apa ya, flicker lebih gampang, skill lebih on point gitu. Merasakan naiknya ini. Gitu. Jadi itu tinggal bisa diasah. Nah ini diturunkan ke player kalau dari CEO atau manager. Nah, makro itu yang tentang timing. Nah, ini cuma bisa dinilai kalau udah punya tim. Kalau nggak punya tim susah. Karena ini map control dan segala macam objektif, rotasi, game plan, battle plan, decision dan problem solving ini harus sama satu tim. Jadi kalau sendiri susah. Nah, tapi ini bisa dibikin yang simple-simple supaya timnya lebih strong. Intinya gitu. Yang terakhir adalah mentality ini sering diremehkan sama player, sama tim, sama CEO juga. Jadi semuanya orang memperhatikan mechanical ya rata-rata dan makro beberapa, tapi melupakan mentality dan ini komunikasi. Jadi ini faktor penting sebenarnya. Kemarin aku nggak sempat nge-coach tim yang sebenarnya ekspektasiku adalah mereka itu mantan profesional player, tapi ternyata ininya info dan komunikasi terus support system dan ininya jelek banget. Jadi makanya mereka sampai turun dari MDL gitu. Jadi ini yang aku naikin akhirnya. Jadi aku fokus ke sini waktu coaching. Karena apa? Karena mereka itu profesional player, mantan profesional player yang udah di hire gitu. Tapi ketika dia udah di kick ya, karena aku kirain kan kurang makro gitu. Ternyata ini yang jelek, info dan komunikasi, support system ke temennya. Kalau kalah, kalau misalnya mati harusnya bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau bagus bunuh harusnya bilang nice. Nah itu kayak kalau di cover bilang thank you atau gimana. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh yang pengaruh ke satu tim. Jadi ini bisa dinilai juga kalau udah punya tim tapi ya. Jadi positif player yang bagus. How to win ini ya gimana cara menangin gamenya intinya. Kurang lebih gitu kalau mentality, personal, target. Jadi ini semua bisa dinilai bebas dari diri sendiri maupun dari manajer menilai pun bisa. Nggak harus coach gitu. Kalau misalnya nggak ada coach. Tapi kalau ada coach ya lebih bagus karena coach yang spesialis di situ. Oke, jadi dari semua faktor rutin maupun mana yang harus ditingkatin ya, kira-kira dari cara-cara kecilnya itu akan merubah player yang dari public semi pro kemudian pro player kemudian dari pro player pinginnya tujuan akhirnya adalah champion ya in the world ya, jadi tujuannya adalah juara dunia and be the best player in the world. Nah itu akan menghasilkan mindset pro player ya, ini aku ambil dari musisi jazz ya Mary Lou Williams ya, itu adalah it's not what you play but it's how you play it. Jadi maksudnya bukan segala sesuatu tentang apa yang kamu mainkan atau apa yang kamu lakukan, tapi bagaimana kamu memainkannya. Jadi bagaimana kamu melakukannya gitu. Jadi
yang aku lihat kalau player rata-rata cuman main itu kalau ada apa ya, goal esensinya gitu, ada uangnya atau ada apanya, ada cewek atau segala macam gitu. Tapi ketika itu dirubah ya, mindset itu ya kamu selalu do the best, ya pengen improve dan segala macam ya, how do you play-nya itu beda, itu hasilnya akan beda banget. Nah, itu pro player yang dicari adalah yang seperti itu tipenya. Nah, ketika udah merubah mindset, sudah bisa di mindset ini, itu akan progres, itu akan pasti menghasilkan hasil yang lebih better daripada mindset sebelumnya gitu. Jadi ini tentang semua development player yang hari ini dibahas kita hari ini. Oke, jadi mulai dari waktu ya, kita tahu ini karena kenapa kok harus mengenal public, semi pro dan profesional ini, karena treatment kita berdasarkan ini gitu nantinya. Nah, nanti di week depan kita akan bahas gimana sih treatment treatment player itu gitu. Karena beda banget treatment player treatment di e-sports sebagai playernya sama sama treatment pekerja profesional biasa gitu, kayak karyawan atau buruh atau apa gimana, itu beda banget sama e-sports karena ini industri game dan kreativitas. Jadi menuntut potensi yang keluar dari dan grup dan umurnya masih muda-muda mereka. Jadi transisinya benar-benar penting. Oke, mungkin dari yang panjang ini aku ya lumayan panjang juga. Ada yang mau ditanyakan tentang ini development player? Jadi jangan sampai salah karena ini tiga ini kemudian prosesnya mereka ketika public player kamu kasih porsinya profesional player ya nggak akan jalan itu. Aku udah pernah prediksi ke tim sesuatu ya mereka hire coaching ke aku tapi playernya nggak dedicated. Aku udah bilang nggak akan bisa bertahan lama, playernya nggak akan bisa aku pressure. Dan beneran 1 minggu bubar. Karena ya disuruh untuk nonton replay dan segala macam, wah boro-boro. Playernya belum bisa dedicated ya, belum punya salary dan segala macam ya mereka masih main untuk fun gitu. Tuh, jadi beda banget. Oke, ada yang mau ditanya? Abila, Ken, dan Khairul untuk season kali ini? Tak ada sir. Yakin, Khairul? Ada sama sekali. Kan kan itu tuh, maksudnya kan apa pernah berhadapan sama pemain-pemain e-sports yang muda gitu, Khairul? Berhadapan macam mana tu sir? Kenapa? Sering atau gimana? Jadi apa problemnya gitu? Misalnya Oh, ngambek. problemnya biasa semi pro lebih kepada ya sebab still tak ada salary, just title je semi pro. So macam saya katalah kurang dia punya nak training dia, nak watch replay. Tapi eh, seharusnya ya Khairul ya, seharusnya ya tanpa salary pun mereka akan training dan lihat replay. Cuman eh, nggak harus sama timnya sebenarnya gitu. Nah, itu apakah eh, menurut Khairul pernah gitu? Bisa nggak? Ada nggak player yang kayak gitu? Harusnya ada Ah, Pak. ah, harusnya adalah passion, sebab ada passion kan. Ya, dari passion. Karena basicnya semua dari passion. Aku pun juga dari passion. Gitu. Jadi kenapa bisa tahu itu semua ya karena awalnya dari passion. Aku awal nge-coach itu 6 bulan gak digaji itu loh. Awal-awal. 6 bulan. Awalnya 6 bulan. Passion, Iya, dari passion. passion, passion. Yang penting bisa makan gitu. Enggak digaji gitu. Ya udah tiap hari kayak profesional gitu 8 jam evaluasi, lihat replay bareng tim gitu. Enggak digaji aku dulu 6 bulan. Tapi setelah itu baru aku apa namanya dimulai dari itulah buahnya lah. Pas pindah EVOS, nah itu udah punya skill yang setara profesional yang mungkin better lah waktu itu langsung juara-juara gitu. Jadi ya untungnya hasil kerja kerasnya berbuah gitu. Tapi kalau pemain sekarang susah banget emang untuk dedicated mereka passion untuk nonton replay sendiri apa segala macam itu susah gitu. Jadi mungkin mereka itu
Ada sih yang kayak gitu, aku punya murid yang kayak gitu beberapa, tapi harusnya nggak punya uang gitu. Anehnya gitu. Jadi mereka yang benar-benar cuman punya HP jelek, terus dari daerah gitu ya, yang culture-nya itu bukan big city gitu ya. Itu justru yang lebih passionate. Jadi benar-benar pengen jadi pro player tuh, wah dia mereka latihan apapun udah kayak seperti mereka digaji gitu. Itu aku yang suka player kayak gitu. Contohnya ya itu Aura Kabuki, terus Persik itu kayak gitu aku ngelihatnya karena mereka dari daerah dan benar-benar punya passion, tanpa di coach pun tanpa digaji pun ya mereka udah try hard gitu. Karena memang untuk diri sendiri sebenarnya kan gaji itu untuk mereka ini kan untuk mereka makan aja gitu loh supaya fokus ke turnamennya gitu nggak nggak bingung cari makan sebenarnya itu tapi player zaman sekarang itu melihatnya malah gaji itu sebuah tuntutan gitu. Mana gaji aku kan jago gitu. Itu yang bikin semi pro itu disaster menurutku ya. Jadi semi Ya, pro ya. tuh ngeliat tuh bener-bener gua nih jago, lu harus bayar gua itu yang kebalik Okay, gitu. faham. Yang lucu sih zaman sekarang. Dulu kita nggak dibayar aja untuk punya satu tim yang strong gitu. Nggak apa-apa, yang penting aku bisa makan gitu. Udah seneng gitu. Ya kalau sekarang beda gitu. Karena ini ya,